Maayong tusugbog sa mga maabtan nga mong pagsibya, Lunes karon pit sa 1 sa Hulyo, tuig 2013. Kini si Jason Dova maghatod kaninyo og mga nagunang balita kahimtang sa panahon balor sa dolyar, kapalaran ug lotto results. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nagunang balita. 18 ka mga bumbero patay didto sa Arizona. Mga bagong opisyal miasumir na. Davide misaad og tinud-anay nga pangalagad. Rama maayong serbisyo padayunon. Koreanong gibanhigan may kalalis. Sa showbiz, kiss ni Chief ug Maya nag-trending sa Twitter. Sa sports, Coelho pakyas makuha ang WBC title. Dieciocho ka mga bombero nga gipangita didto ni adtong Domingo kumpirmadong patay. Ang kumpirmasyon giluwat ni Wade Ward sa Prescott Fire Department. Ang tanang 18 ka mga bombero miyembro sa maong fire department. Wala pang mahibaw-an kung unsa ang hinungdan sa ilang pagkamatay. Ang maong mga bombero ni responde sa sunog didto sa Yarnell Hill sa Phoenix, Arizona ni adtong Biyernes. Dinhi sa Sugbo, sugod karong adlaw mga bagong opisyal nga nakadaog sa miaging eleksyon musugod na sa ilang 3 ka tuig nga termino. Kagahapon nanumpa si Governor Hilario Junjun Davide III didto sa Kapitolyo atubangan kang DILG Secretary Mar Rojas. Nanumpa usab atubangan ni Rojas ang 4 ka miyembro sa Junta Provincial nga miyembro sa One Cebu ni kanhi Governor Gwen Garcia. Sa laing bahin, mga bagong opisyal sa syudad nga miyembro sa Team Rama nanumpa usab kagahapon atubangan kang Court of Appeals Associate Justice Pampio Abarintos. Si Vice Presidente Jejo Marbinay nga mauunta ang mupapanumpa sa Team Rama wala makatunga human kini may giatiman didto sa kauluhan kabahin sa kaso sa OFW nga bitayunon sa China. Sa laing balita, si Cebu Governor Hilario Junjun Davide III ni saad sa iyang inaugural speech nga usa ka tinud-anay ug timos nga pangalagad sa gobyerno nga way gitago ug ang mga nagdumala maduol sa tanang We campaign on the issue of good government. An honest, transparent, accountable, effective, efficient, and sincere government is the backbone of real and sustainable progress. You will have an honest capital. Si DILG Secretary Mar Rojas nakadaig sa desisyon sa liboang mga Sugboanon nga nibarug alang sa kausaban ni tuboy ni Davide. Isip mo'y mangulo sa renda sa pangamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Sa syudad sa Sugbo, si Mayor Michael Rama misaad nga ipadayon ang pagpalambo sa delivery of social services, pagdumala sa kalihukan, maayong pagpanggobyerno o pagpadayon sa kalinaw o kahapsay sa syudad. As your new second-term mayor of the city of Cebu, kinahanglan magtanaw kamo sa inyong mga kamot. Magtanaw kamo sa inyong tagsa ka mga lawas, tugkara ang inyong dughan, sudli ang inyong alimpatakan, because when you get to use your head, tempered by your heart, we will make Cebu City a beautiful city together.
for together we can make the best happen for Cebu City. Daghang salamat kaninyong. Si Rama nagtuo nga sa tulo ka tuig niyang panerbisyo isip mayor sa Subo, iyang natuman ang iyang mga saad sa una niyang termino. Sa laing bahin, nakadawat og taho ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi nga sawa pa nahitabo ang pagpamanhig sa Korean national aduna kinig gikalalis nga usa-usab ka Koreano sa telepono. Karong adlaw ang unom ka cellphone sa namatay itugyan sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group aron masusi sa mga mensahe sa cellphone nga makatabang sa investigasyon. Si Yi Sung-jung hingkod ang panuigon buwag sa iyang asawa lumad nga taga Suwon City, South Korea apan kasamtangang nagpuyo sa Crown Regency sa Dakbayan sa Subo ang gibanhigan sa Dan A.S. Fortuna, Mandawi City, Barangay Banilad sa duha ka wala mailhing tawo nga nagsakay og motorsiklo sa miaging adlaw. Nasamdan ang iyang driver nga si Sonny Ubal, 42, Minyo ug taga B. Rodriguez, Dakbayan sa Sugbo. Si Senior Inspector Ramil Morpus, hepe sa Station 4 sa Mandawi City Police Office, nibutyag nga pipila ka oras sa wa nahitabo ang pagbanhig patay adunay gikalali sa cellphone ang langyaw gamit ang ilang pinulungan. Musunod ang kapalaran. Sa atong pagbalik, si Army Garde mohatag sa mga nagbagang chika sa showbiz. Sa atong balitang showbiz, gidominar sa Be Careful With My Heart ang microblogging site nga Twitter ni atong Biyernes human nahitabo na gyud ang labing giatangan nga first real kiss ni Sir Chief nga gidala ni Richard Yap ug Maya nga gidala ni Judy Santa Maria. Sa unang higayon, ang duha nag-date human gitugutan sa iyang mga anak ang byudong si Sir Chief nga mag-dinner date sila ni Maya. Sa ilang pagpamauli, gihatod ni Sir Chief si Maya sa ilang balay ug dinhi nahitabo ang kiss nga nakapakilig sa kaniyaya nga karon usa naka-flight attendant. Nakapakilig usab kini sa mga fans sa duha. At ang ipang sunod pang mga kilig moments ni Maya ug Sir Chief sa Be Careful With My Heart.
Sa laing showbiz balita, si Miss Universe 2010 fourth runner-up Venus Ra gikatahong mabdos. Apan igo lang kini mikatawa sa dihang gipangayuan og kumpirmasyon. Nakuhaan day kini og hulagway ato sa engagement party ni Shamsay Supsup ni atong niaging semana ingon sa butod ang tiyan. Hinungdan nga nikatap ang tabi-tabi nga mabdos ang beauty queen. Pasabot pa ni Venus sa dihang nakahinabi kini sa The Buzz nga daghan ra siguro siyag nakaon mo ang bloated tan-awo ng iyang tiyan. Para sa uban pang showbiz balita, bisitaha lang ang specials.sunster.com.ph/celebrity o i-follow pod mi sa among Twitter at Sunster Showbiz. Sa atong pagbalik, si Jai Sandoval para sa Balitang Sports. Sa sports, pakyas ang pambato sa Pinas nga si Denver Coelho nga pildihon ang kampyon nga si Xiong Zhao Zong sa ilang fight sa World Trade Center sa Dubai, UAE sa nakalabay nga adlaw via majority decision. Tungod niini nagpabilin sa inchik ang nga boksidor ang iyang korona sa WBC minimum weight. Ang mga judges ming score sa fight 115, 112 ug 113, 110. Pabor sa Chinese champion ug ang ikatulong judge mihatag sa tablas nga score nga 113, 113. Sa unang round, mipakita dayon si Coelho sa iyang opensa ug na-knockdown ang Chinese boxer via left straight. Apan human sa knockdown, nausab ang opensa ni Coelho tungod kay na-injured na diay ang tuong kamot niini. Halos ang left hand na lang ang gigamit niini sa tibuok away. Nasayran nga aduna na di ay kini turn rotator cuff og scheduled nga operasyon sa sunod semana. Nasayran usab nga injured na sa di ay kini samtang nag-train sa ilang away ni Zong. Mao kini ang nakahatag og bintaha sa Chinese boxer diin mas active kini sa opensa sa tibuok duwa. Kini ang ikalimang kapildihan sa 44 kaaway ni Coelho. Kini usab ang ika-21 nga kadaugan sa 30 anyos nga si Zong gikan sa 25 niya ka fights. Sa laing sports balita, mipabuto og 22 puntos si Bobby Parks sa dihang gikunis-kunis sa National University Bulldogs ang defending champion Ateneo de Manila University Blue Eagles 64-54 sa UAAP Men's Basketball sa Mall of Asia Arena. Ang import nga si Emmanuel MB midungag og 14 ka puntos og 15 ka rebounds alang sa Bulldogs. Kinsa dali ra usab kayo nakapakgang sa rally sa Blue Eagles sa awahing bahin sa duwa. Kilubong og 24 puntos ang Ateneo apan kalit kining mipabaha og sunod-sunod nga puntos aron pagsikit sa duwa sa fourth quarter. Apan ang 3-point shot ni Parks mao'y mipahupas sa opensa sa Ateneo kinsawa kayo mohatag og oras ni Kiefer Ravina tungod sa piang niini sa tuong nga tikod. Ang kanhi Rookie of the Year awardee gipalingkod sa second half og igo lang kining nakahimo og 2 puntos. Sa sayo pa, ang Adamson mipildi usab sa University of the Philippines 79-67. Si Jericho Cruz mibabad og 19 ka puntos, Ingrid Sewa 15 ka puntos og 10 ka rebounds. Ang